I'm waiting for the radar antenna to rotate. Naga-power on procedure sila dito sa sulod. Go guys. I'm waiting for the SSR antenna to rotate any minute now. Nag-perform din mi today og annual preventive maintenance sa radar antenna. Nag-change oil og nag-corrective maintenance kay nagpuli pud mi og optical encoder sa radar. Dugay mo tuyok eh. Tuyok na. Wala! Na is about to rotate. Oh, tuyok ng antena og balik. Ning tuyok na. After ning tingog ang katong warning signal. Oh. Okay, good job guys.